السلام علیکم ناظرین، ناندے اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چلے جانتے ہیں آج کی خبر۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مہاشٹہ صدر سید معین کی 1 ماہ بعد رہائی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے مہاراشٹر صدر اور مہاراشٹر میں مجلس کے معمار جناب سید معین کی آج صبح ناندیڑ کے جیل سے رہائی عمل میں آئی۔ سید معین کے ساتھ ساتھ محمد عرفان عرف شیرا، شیخ حسین پہلوان اور محمد جنید بھی جیل سے رہا ہو گئے۔ ناندیڑ کے ایڈیشنل جج شری RS جگتاپ نے کل سید معین اور دیگر 3 کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 20,000 روپے کے ذاتی مچلاق پر رہا کرنے کا احکام دیے تھے۔ سید معین کی رہائی کے بعد دیگلو ناکے پر پٹاخے پھوڑے گئے۔ سید معین کی کثرت سے گلپوشی کی گئی۔ مورخہ 1 اکتوبر کو محلہ ہتائی میں مجلس اور کانگریس کے کارکنان کے مابین بحث و تکرار اور مار پیٹ کے بعد صدر مجلس مہاراشٹر سید معین اور دیگر کے خلاف اتوارا پولیس اسٹیشن میں سنگین دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا۔ سید معین پہلے پولیس تحویل میں اور بعد میں عدالتی تحویل میں تھے۔ بس اسے تو میں یہ کہوں گا کہ اشوک راؤ چوہان کے پریشر سے ناندیڑ پولیس نے جو گھٹیا قسم کا کام کیا ہے، ایک معمولی سے کیس پر، جو کہ اگر کیس بھی درج ہوتا تو 324 ہونا چاہیے تھا، لیکن 307 کے سیکشن لگا کر مجھ کو اور میرے کئی ساتھیوں کو تو جیل میں ڈالا گیا۔ اس سے عوام کے تاثرات ہیں اور کئی سیاسی مبصرین جو سیاسی نظریات پر نظر رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ خاص طور سے یہاں پر شیو سینا اور BJP اشوک چوہان سے اور کانگریس سے جس قسم سے ان کا جو تعلق چل رہا تھا، تو ایک معنوں میں یہ سیاسی مفاہمت ان کی جو تھی وہ تو ہو چکے تھے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین وہ جماعت ہے جس نے یہاں پر چوہان کو صحیح معنوں میں لوہے چبانے پر مجبور کیا تھا، اور اسی چیز کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے شیو سینا اور BJP سے کانگریس کو اتنا خطرہ نظر نہیں آیا جتنا MIM سے نظر آ رہا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اشوک چوہان کے اشارے پر ناندیڑ پولیس نے مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو گرفتار کر ایسے سیکشن کے تحت، دفعات کے تحت جیل میں ڈالا تاکہ ان کا راستہ آسان ہو جائے اور ان کو کامیابی ملے۔ ناندیڑ کی عوام جانتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جو خدمات ہے، خود کانگریسی لیڈر، کانگریسی کارکنان اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اب کی بار مجلس اتحاد المسلمین پہلے سے زیادہ تعداد میں کامیابی حاصل کرے گی، اور اس چیز کو بھاپتے ہوئے، مجلس کو دیکھتے ہوئے، اور مجلس کے جو لیڈران ہیں، ہمارے اعلیٰ قائدین ہوں کہ یہاں کی لیڈران ہیں، اس تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد چوہان کے ذہن میں، کانگریس کے ذہن میں یہ برابر خیال آیا ہوگا کہ مسلمان، خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین، یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم انہیں خرید بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا اس نے اپنی، میں کہوں گا خاص طور سے کہ پولیس کا استعمال کرتے ہوئے جیل بند کر یہ کامیابی اس نے حاصل کی ہے۔ اگر اسی طرح اگر الیکشن ہوتے رہیں گے اور یہ لوگ آپسی مفاہمت کے تحت اس طریقے کا کام کریں گے تو عوام کا اعتماد ان پہ سے نہ صرف اٹھتا ہے بلکہ اٹھ چکا ہے۔ اگر واقع اشوک چوہان میں، کانگریس میں اتنی ہمت ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہر بوتھ پر جا کر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو عوام نے چنا اور عوام نے اپنے ووٹوں سے سراہا ہے۔ یقیناً ہم ہار چکے ہیں، لیکن ہماری ہار کی ذمہ داری اگر میں کسی پہ دوں گا تو پولیس پرشاسن پہ دوں گا، پولیس کی زیادتی پہ دوں گا، پولیس نے جو اشوک چوہان کے اشارے پہ کام کیا اس پہ دوں گا، ورنہ اگر ہم باہر ہوتے تو یقیناً بات کچھ اور ہوتی، اور یہ چیز اشوک راؤ چوہان اچھی طریقے سے سمجھ سکتا تھا اور اس نے کام کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی جو ہار ہوئی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہار اور جیت، ناکامی اور کامیابی سے زیادہ عوامی خدمات پر اور اللہ کے فضل و کرم پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی
ने हमको खिदमत के लिए चुना, ये यकीनन सियासत है, लेकिन अवाम की खिदमत कर कर हम आखिरत में जगह बनाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर ज़रूर देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितने वोट लेती है, कितने MLAs को MP के इलेक्शन में जीतती है या नहीं जीतती है। अल्लाह के करम से नांदेड़ की अवाम ने पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा वोटों से हमें सराहा है। BJP शिवसेना से ज़्यादा कम उम्मीदवारों को हमने लड़ाकर उनसे ज़्यादा वोट लेकर बतलाया है। अवाम का साथ हमारे साथ में है। नोट का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया। रात में 8 बजे पुलिस ज़ेरे गश्त करती थी, एरियों को बंद करती थी और इनके लुटेरे जाकर फिर कर घरों पे दस्तक देकर पैसा बांटते थे। ये तमाम चीज़ें अवाम, जब मैं सुबह से आया हूँ, लोगों का कहना है कि ये लोग पुलिस से मिलकर पुलिस इनका पूरा काम की है। यकीनन मैं समझ सकता हूँ और अवाम भी समझ रही है इस चीज़ को। इंशाअल्लाह ताला आज तो मैं बाहर निकला हूँ, अभी देखेंगे अवाम की जो मोहब्बत है, आपको रैली के ज़रिए से भी, लोगों की मुलाकातों के ज़रिए से मालूम हुई है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम जमकर फिर से काम करेंगे। हम खिदमत में पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। नाकामी या कामयाबी हमारी खिदमत के आड़ नहीं आ सकती। हम पहले जितनी खिदमत करते थे लोगों के मसले मसाइल में, ख़ास तौर से मुस्लिम और दलित जब परेशान है, पुलिस के जुल्म के शिकार हुए, हर वक्त हम पहुँचे। फसादात में कानूनी इमदाद का हमने काम किया, पानी के वाटर प्लांट्स का हमने काम किया, मिनरल वाटर लोगों तक पहुँचाया। ना सिर्फ इतना किया बल्कि अल्लाह के करम से हमने जो काम कांग्रेस ने नहीं किया था, फ्री एम्बुलेंस का काम किया हमने। ये हमारे काम हम करते रहेंगे और आखिरी दम तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवाम आखिर में फ़ैसला करेगी। और मैं ख़ास तौर से एक बात कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में वाकई अगर दम था तो ये लोग जो जेल बंद करके मुझे जीते हैं, वो खोल कर अगर जीत के बताते तो वाकई मानता था कि इनकी जीत हुई। मैं इनकी जीत नहीं कहूँगा, बल्कि इनके सर पर पुलिस प्रशासन का हाथ था, वो उनकी जीत हुई। यकीनन इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर अवाम फैसला करेगी। सर, कुछ सियासी मुबसरीन का मानना है कि EVM मशीन में भी कुछ हो सकता है, तो इसके क्या कुछ तासुरात है? दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात में, अखबारात में देखा था, जब मैं जेल में था, कि BJP के लीडर ने बयान किया और बयान में कहा कि EVM मशीन का घोटाला है। अब पता नहीं उसको कहाँ से कौन सा प्रेशर आया। तीसरे दिन उसने अपने बयान को वापस लिया और कहा कि हमको अपनी हार मंजूर है। तो मैं ये समझता हूँ कि शिवसेना हो कि BJP हो कि कांग्रेस या राष्ट्रवादी हो, एक ही सिक्के के दो रुख है ये लोग। कांग्रेस को या BJP को, शिवसेना को या फिर राष्ट्रवादी पार्टी को अगर सही मानों में कोई टक्कर जमात दे रही थी, मजलिस दे रही थी। और इसी का नतीजा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल को ज़्यादा तरजीह देते हुए अवाम के दिलों में घर कर चुकी थी। और यही वजह रही मुझे जेल में डालने की कि अगर मैं बाहर होता तो नताइज कुछ और रहते। लेकिन इनके समझ में आ चुका था कि शिवसेना, BJP या राष्ट्रवादी को कहीं ना कहीं हम मुफाहमत में ले सकते हैं, लेकिन मजलिस को नहीं ले सकते। न मजलिस बिकती है, न कोई ख़रीद सकता है इसको। तो इन्होंने कहा कि एक ही काम करें कि मजलिस के कायदीन को जेल में डाला जाए और उसमें उन्होंने कामयाब रहे। खैर, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ज़रूर ब ज़रूर सियासी बदला हम इसका लेंगे और अवाम में हम फिर से एक बार जाकर अवाम का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि अवाम ने यकीनन हमारा साथ दिया है। अब कुछ मुनाफिकीन मिल्लत है, उनसे भी हमें बड़ा नुकसान पहुंचा और दीगर सियासी पार्टी के लोग जो काम किए हैं उसमें ख़ास तौर से कहूँगा मैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का इलेक्शन लड़ी है तो उसमें एक बात तो सामने खुल कर आई है कि रात में इनके लोग जो गश्त कर रहे थे वो कितने में वोट खरीदे, लोगों को किस तरीके से मैनेज किया गया, कि नांदेड़ की अवाम भी जानती है। ये जीत अवामी नताइज पर नहीं हुई, ये अवाम के वोटों पर मुनस्सर नहीं थी, बल्कि ख़रीदो फ़रोख्त किया गया। और बाज़ाब्ता तौर पर कई जगहों पर आप देखते हैं कि कहीं सुनने को भी मिला, किसी के ज़ेरे गश्त में बात आई हुई। ये तमाम चीज़ें हैं और पुलिस का खुलकर इस्तेमाल किया गया। और शिवसेना, BJP, कांग्रेस, ये लोग तो अपने आप को बड़े कट्टर
कांग्रेस के मुखालिफ बोलते, कांग्रेस भी बीजेपी को अपना मुखालिफ बोलती, लेकिन ताज्जुब हो रहा है कि नांदेड़ शहर के बल्दी इंतखाबात के अंदर ये एक दूसरे की मोहब्बत ऐसी कैसी मोहब्बत थी कि लोग सही प्रशासन को अगर अपना काम करने देते तो मैं समझता हूँ कि मैं जेल नहीं जाता। लेकिन नांदेड़ शहर के हालात ये बता रहे हैं कि सब ने मिलकर मजलिस पर हमलावर हुए और मजलिस को जेल में या मुझको जेल में डालने की जो साजिश थी उसमें ये लोग कामयाब हुए। पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की गई है सदर साहब, आप उसको चैलेंज करेंगे क्या मुस्तकबिल में कोर्ट के थ्रू? यकीनन मैं चैलेंज करूँगा, वो इस वजह से कि मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा एक मामूली से केस के अंदर ताज्जुब इस बात पे होता है कि 307 ये चार्जेस या सेक्शन अगर किसी पे लगते हैं, तलवार का ज़ख़म, खंजर का ज़ख़म या 17 या 18 टाके रहें या उसको जान से मारने के इरादे से कोई धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया तो इस सेक्शन और चार्जेस लग सकते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के अंदर ऐसी कहीं पर भी ये बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग 307 के चार्जेस लगाए। तो नांदेड़ पुलिस पर एक सवालिया निशान अवाम की तरफ से भी है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के इशारे पे, ख़ास तौर से जवान के इशारे पे किया गया। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह MLAs के इलेक्शन है, MP का इलेक्शन है, यकीनन हम बदला लेंगे इसका।